Okay, Assalamualaikum and good morning to Madam Hilati and all my friends. My name is NURQAMARINA binti Muhammad ZAINURI. My metric number is I18303399. Next. I will start with introduction. There are a few key elements and their consideration are at the heart of analyzing work. Next, into the process of workflow design, manager analyze the task needed to procedure a product or service. Beside, a job is a set of related duties and a position is the set of duties performed by one person. Next. Workflow in organization. A workflow is a sequence of tasks that processes a set of data. And an organization workflow is a comprised of the set of processes it needs to accomplish, the set of people of other resources available to perform those processes and interaction among them. In addition, workflow process is very important because it can help streamline and automate repeatable business tasks, minimizing rooms for error and increasing overall efficiency. Workflow analysis is a process used to understand what the important tasks of the job are, how they are performed, and what human attributes are necessary to carry them out successfully. An attempt to develop a theory human behavior about the job in question to support management decision. There are three categories of inputs. It is raw input, include material and information, equipment, and human resource. Identify the input required to carry out the processes. Next, workflow design and organization structure. The purpose of workflow design is to make sure sequential tasks are mapped out in a way that the process and its associated activities and assets move seamlessly from step to step. Ironically, design a workflow can have the opposite effect. Workflow design is the backbone of every task in an organization because when it is laid out properly, it can efficiently help complete work. This is some example of workflow design. I will pass to next presenter. Hi, Assalamualaikum. My name is NORSYAFINAZ binti ABDUL RAZAK, metric number I18203143. I will be present job analysis. Job analysis is the process of getting details information about jobs, analyzing job and understanding what is required to carry out a job, provide essential knowledge for staffing, training, performance appraisal, and many other HR activities. For example, a supervisor evaluation of an employee's work should be based on performance related to job requirement. In very small organizations, line managers may perform a job analysis, but usually the work is done by human resource professionals. A large company may have a composition management department that includes job analysis. Organizations may also contract with firms that provide this service. Next. Job description. The job description is a list of the tasks, duties, and responsibilities that a job entails. TDR are observable actions. For example, a new photographer job requires the job holder to use a camera to take photographs. If you were to observe someone in that position for a day, you could almost certainly see some pictures being taken. When a manager attempts to evaluate job performance, it is most important to have detailed information about the job performed in the job. That is called TDR. This information makes it possible to determine how well an individual is meeting each job requirement. Job description typically has a format. It includes the job title, a brief description of the TDR,
and a list of essential duty with detailed specification of the tasks involved in carrying out each duty. This helped the organization make consistent decisions about such matters as pay and promotion. It also helped the organization show that it made human resource decisions fairly. The organization should give each newly hired employees a copy of her or his job description. This helps the employee to understand what is expected, but it should not be represented as limited the employee's commitment to quality and customer satisfaction. Next, job specification. Whereas job description focuses on more activity involved in carrying out a job. Job specification look at the qualities or requirement the person performing the job must possess. It is a list of knowledge, skill, abilities, and other characteristics that an individual must have to perform the job. Knowledge refers to factual or procedural information that is necessary for successfully performing a task. For example, in this course, is providing you with knowledge in how to manage human resources. A skill is an individual level of proficiency at performing the particular task that is the capability to perform it well. With knowledge and experience, you could require skill in the task of preparing job specification. Ability, in contrast to skill, refer to many more general enduring capability that individual possess. A person might have the ability to cooperate with others or to write clearly and precisely. Finally, other characteristics might be personality traits such as someone's persistence or motivation to achieve. Some jobs also have legal requirements such as licensing or certification. So I pass to the next presenter. Hello. Hello, Assalamualaikum. Okay, my name is Kamal Anas bin Kamal. Dengar aku, kawan? Okay. Hello, Assalamualaikum. My name is Kamal Anas bin Kamal. Matric number I18203246. So I will explain about source of job information. Okay, kalau kita lihat di sini, apa yang kita mahu cari adalah job. Job adalah kerja. Apa yang perlu kita cari sebelum kita mencari job, kita kita perlu mendapatkan information. So dari information tu, dari mana kita dapatkan source dia, punca dia. Jadi kita perlu mendapatkan punca dia dari orang yang menyandang jawatan itu sendiri. Orang yang, sebab kita boleh tahu knowledge, skill and ability untuk jawatan-jawatan tersebut. Maybe kita boleh tahu skop kerja, masalah dia hadapi dan sebagainya. Kita perlukan mendapatkan maklumat-maklumat tersebut. Sebagai satu contoh, saya ceritakan satu change management story tentang Claire Pelham. Dia pada hari pertama dia bekerja sebagai chief executive, dia bertanya sendiri secara individually dengan penyandang jawatan sebelum dia. Bagaimana untuk menjalankan rumah amal tu dengan sebaik mungkin. Itu dia. Okay, next adalah next tentang Occupation Information Network on Net adalah satu website untuk mencari kerja tentang work description penuh di sana. Saya telah melawatnya. Laman web tu sangat bagus. Okay, poin yang kedua adalah Position Analysis Questionnaire, PAQ. Questionnaire ni, kebanyakan dari kita memang pernah menjawab questionnaire ni. Terdapat 194 question containing about work behavior, work condition and jobs characteristic. Apa yang ada dalam soalan-soalan ni adalah information input, mental process, work output, relationship with other and other characteristic. So yang
ketiga adalah Flashman Job Analysis System. Apa benda Flashman Job Analysis System ni? Dia sama dengan questionnaire tadi, soalan tentang analisis, cuma dia dalam bentuk skala. Macam satu sangat bagus, dua biasa, sedang, tidak bagus dan sebagainya. Dalam Flashman ni dia lebih kepada menyelidik analisis pekerja kita yang sudah bekerja, tahap pekerjaan dia, keselesaan dia bekerja di kilang kita, apa yang kita buat. Daripada situ barulah kita boleh keluarkan job description yang baru untuk memperbaiki organisasi kita. Okey, yang keempat adalah analyzing teamwork. Okey, daripada kita sebagai ketua kumpulan atau ketua departmen, kadang-kadang kita tak sedar bahawa outcome kita sangat buruk. Tapi hakikatnya sebenarnya kita perlu improvise lagi dengan analyzing kita punya team, and then kita boleh redesign daripada analyzing tu. Daripada teamwork ni, setiap ahli mempunyai limitation dia, mempunyai bakat dia sendiri. Jadi kita perlu mengasingkan skill dia supaya memudahkan tugas selepas ni. Contoh dia mempunyai kemahiran menggunakan word dengan baik, mungkin dia boleh marketing dengan baik orang ni. Jadi kita asingkan skill dia. Kemudian adalah authority differentiation, allocation of decision making authority among the team. Macam mana mereka membuat keputusan, macam mana mereka buat decision. Jadi di situ kita boleh analyze apa yang diorang fikirkan, sebab setiap fikiran manusia adalah berbeza. Temporal time stability. So dari sini teamwork. Makin lama kita bekerja, makin mendapat chemistry, makin selesa kita bekerja di situ. Okey, yang kelima ya. The importance of job analysis. The important is dia apabila kita buat analisis, kita telah bekerja secara terlalu lama, kita boleh analyze dan kita boleh work redesign. Kita boleh rombak balik apa yang kita selalu buat, proses kerja kita, mungkin kita membuatkan lebih mudah. Dari situ kita boleh mencapai objektif dan tujuan mission kita dalam sesebuah organisasi. Yang kedua, selection. Selection ni adalah untuk selalunya Department HRM untuk mengambil pekerja. Mereka menggunakan dari segi interview, dari segi interview diorang membuat analisis department mana yang mereka boleh bekerja secara mahir lah. Okey, yang ketiga adalah training. Daripada analyzing ni, kita boleh lihat pekerja-pekerja kita yang lemah ataupun kurang kemahiran dari segi apa-apa. Jadi kita boleh hantar dia training. Jadi kita tak membazir duit training semua orang. Kita training hanya orang-orang yang memerlukan. Okey, yang keempat adalah performance appraiser. Performance appraiser ni, okey, kita buat analisis pekerja kita. Contoh bahagian marketing department, mereka membuat sale tinggi, ada yang membuat sale yang tinggi, ada yang membuat sale yang rendah. Jadi sale yang tinggi tu kita memberikan satu sale tu, kita membuat satu bonus. Daripada situ, daripada bonus itu, pekerja akan lebih semangat untuk kejar, untuk achieve target untuk bulan tu. So daripada situ kita boleh meningkatkan dari kerja kita. Okay, that's all from me. I will pass to the next presenter. Thank you. Okay, seterusnya saya akan teruskan dengan competency models. These traditional approaches to job analysis are too limited for some HR needs. When human resources management is actively engaged in talent management as the way to support strategy, organizations need to think beyond skill and for particular jobs. They must identify the capabilities they need to acquire and develop in order to promote their organization success. For example, for this purpose, organizations develop competency models. A competency model is an area of personal capability that enables employees to perform their work successfully. For example, success in a job or career path might require leadership strength, skill in coaching others, and the ability to bring out the best in each member of the diverse team employees. The competency models identify
and describe all the competency required for success in a particular occupation or set of jobs. Organization may create competency model for occupation groups, level of organization, or even the entry organization. Next, the table below shows an example of the competency model for project manager. The left side of the table lists competency required for a project manager: organization and planning skill, communication and financial and quantity skill. The right side of the table shows behavior that might be used to determine the project manager level of proficiency for each competency. As an example, competency models focus on how people work, whereas a job analysis focuses more on work tasks and outcomes. Next, job in trend in job analysis. The pace of change is accelerating because of the widening availability of robotic, artificial intelligence, voice recognition, and new application of information technologies. This development led organization automate process once assumed to be the domain of human. This change lower cost and improve the quality of output. Analysts disagree about the impact of the number of jobs, but agree the jobs are changing. One expected is more job when robots and computer augment rather than replace workers. The technology provides information and assistance to employees can do more than they previously could. Job analysis will therefore need to consider which tasks are the best assigned to human and which to technologies. This, this change in the nature of work and the expanded use of project-based organization structure require the type of modeling understanding the outcomes from the analysis of workflow. Because of work can change rapidly and it's possible to rewrite job description every week, job description and specification need to be reflected. Consequently, organization must balance the need of flexibility with the need of for legal documentation. The present are one of the major challenges to be faced by HRM department in the next decade. Next is presenter. Okay, hai, Assalamualaikum. Nama saya SHANIZ ATIFA binti Sharifuddin. Saya akan sambung tentang job design. Okay, job design ni adalah satu proses bagaimana satu kerja tu dijalankan dalam satu organisasi. Job redesign pula adalah similar process. Maksudnya dia proses yang lebih kurang dengan work design. Dia melibatkan satu proses yang disusun semula ataupun dirombak semula mengikut kesesuaian satu pekerjaan tu lah. So to design jobs efficiently, a person must understand the job itself. Maksudnya diorang perlu tahu sebagai pekerja ni diorang perlu tahu apa pekerjaan dia. Apa dia punya workflow dalam satu organisasi tu. Okay, next slide. Dekat sini kita boleh tengok approaches to job design. Okay, dia ada 4 ni. Semua ni merangkumi job design. Design for efficiency, design for motivation, design for safety and health, design for mental capacity. Lepas tu, kita tengok designing efficient jobs. Next slide. Okay, dalam industrial engineering. Okay. Dalam ni dia cari cara yang paling simple untuk mendapatkan maksimum efficiency. Untuk contoh dia satu cara yang simple tu dia cari satu cara tu dia praktikkan
sampailah dia dapatkan maksimum yang result. So dia guna cara tu je lah. So dia sebenarnya adalah untuk mengurangkan perkara yang rumit dalam sesuatu pekerjaan tu. Lepas tu dia membolehkan almost semua orang di-train, diberi latihan supaya diorang dapat perform pekerjaan tu dengan senang lah. Next, designing jobs that motivate. Okay, the job characteristic model ni dia ada 5. Skill, variety, task identity, task significance, autonomy dan juga feedback. Okay, untuk skill variety ni, diorang ada pelbagai skill lah. Maksudnya employee tu dia ada pelbagai skill untuk buat dia punya pekerjaan tu lah. So untuk task identity, dia requires completing a whole piece of work from beginning to end. So dia diperlukan untuk melengkapkan kerja dia daripada awal sampai habis. So dia tak sekerat jalan lah. So task significance pula, dia ada satu elemen yang penting dan memberi impact kepada orang lain. Autonomi pula adalah membenarkan individu membuat keputusan about macam mana cara kerja tu dilaksanakan. For feedback pula, dia extend to which a person receive clear information. Maksudnya dia dapat information yang terang untuk bagaimana dia punya cara melaksanakan kerja tu dengan cara yang efektif. Okay, why? Next slide. Next lagi. Okay, why? Kenapa semua perkara kat atas tu penting? Dia penting untuk semua pekerja-pekerja ni ada positive attitude, ada positive mind. So bila pekerja-pekerja semua ni positif, diorang jadi motivated. So bila contoh kita ni pekerja, kita ada positive attitude, positive mindset. So kita akan influence orang sekeliling kita untuk jadi positif juga. Next slide. Okay, kat sini kita boleh tengok characteristic of a motivating job. Kat sini ada yang 5 tadilah. So kalau kita ni ada less motivation, so dari segi skill kita ada a few skills je. So daripada identity, kita ada work in a small part of the whole. Maksudnya kita tak menyeluruh lah. Significance, dia minor impact je. Lepas tu decision pun orang lain yang buat. So bila kita ada more motivations, daripada segi skills, kita ada banyak skills. Lepas tu kita bagi impact dekat orang lain. So kita lebih yakin untuk buat keputusan. Next. Designing jobs that motivate dari segi job enlargement. Job enlargement ni adalah dari segi meluas. Dia task yang dia buat dalam satu position dalam organisasi tu meluas. Job extension pula, combining several relatively simple jobs to form a job with a wider range of tasks. Contoh dia dekat sini, dia dalam satu organisasi tu, satu position tu, tapi dia kena buat juga pekerjaan lain. Contohnya dia ni seorang nurse, so dia kena buat juga dia kena dia kena buat pekerjaan lain lah selain daripada dia punya position job tu. Okay, job rotation pula adalah enlarging jobs by moving employees among several different jobs. Job rotation ni dia rotate.
Contohnya kita dekat department HR. So kita rotate ke admin, kita rotate ke finance. So dalam satu organisasi tu kita rotate dekat semua department. Next slide. Job enrichment ni empowering workers by adding more decision making authority to jobs. Dia based on Herzberg's theory. Herzberg's theory ni adalah teori how to influence motivations to other people. So maksudnya dia terangkan macam mana kita nak spread motivation tu dekat orang lain juga. Self-managing work teams, dia ada authority for an entire work process or segment. Team members motivated by autonomy, skill variety and task identity. Next slide. Designing jobs that motivate dari segi flexible work schedules. Flex time ni maksud dia flexible time lah untuk pekerja tu. Dia boleh choose time dia untuk bekerja, tapi dia kena ikut guidelines daripada satu organisasi tu lah. Job sharing pula allows two part-time employees to carry out tasks associated with single full-time job. Telework allows employees to do work away from a centrally located office. Telework ni macam kita bekerja atas talian, meaning kita dekat luar office pun kita boleh kerja juga sebab kita guna atas talian kan. Saya pass dekat next presenter. Okey, dengar kan? Nama saya Ahmad Amir bin Abdul Latif, nombor matrik I182031446. So saya akan terangkan part saya iaitu designing ergonomic jobs. So ergonomics adalah study of interface between individual physiology and characteristic of work environment. Maksud ergonomik ni, maksud dia adalah bagaimana kita membina satu persekitaran atau sistem kerja atau peralatan kerja yang baik, yang selamat untuk sebuah organisasi. So maksud dia macam contoh, kita sediakan sebuah organisasi perlu sediakan peralatan yang selamat untuk bekerja seperti baju, kasut dan juga kursi dan juga tempat rehat dan sebagainya, supaya benda tu menjadi satu environment yang baik untuk pekerja menjalankan tugas. So goal designing ergonomic job. So matlamat designing ergonomic job ni, yang pertama ialah untuk to minimize physical strain of worker by structuring physical work environment around individual physiology. Yang kedua, leads to increase efficient in workplace. So dalam kenapa kita perlu ada ergonomi, kena membina satu ergonomic job, sebab dalam persekitaran kerja kita kadang-kadang ada masalah, seperti contoh yang saya boleh bagi, masalah kecederaan RSI iaitu repetitive strain injury, iaitu di mana apabila kita melakukan sesuatu perbuatan secara kerap atau berulang kali, kita membolehkan diri kita untuk mendapat kecederaan tersebut, iaitu di mana contoh macam menaip komputer, iaitu pergerakan jari yang terlalu kerap yang menyebabkan kita boleh mendapat kecederaan di bahagian jari tersebut. So itu adalah kecederaan RSI. So untuk mengelakkan kecederaan itu berlaku, kecederaan fizikal berlaku, so organisasi perlu menyediakan sistem kerja atau peralatan yang baik untuk bekerja supaya dapat mengelakkan kecederaan seperti ini berlaku. So contoh yang boleh sebuah organisasi buat untuk ergonomic job iaitu memastikan variasi kerja. Contoh macam organisasi perlu membuat variasi kerja untuk setiap pekerja, supaya pekerja tu tidak membuat pekerjaan yang berulang tu terlalu lama, sesuatu pekerjaan tu terlalu lama yang boleh mengakibatkan
kecederaan fizikal dan sebagainya lah. So perlu ada variasi dalam pekerjaan. So yang kedua boleh diberi langkah iaitu membenarkan pekerja untuk rehat secara berkala. Iaitu organisasi boleh menyediakan tempat rehat supaya pekerja boleh rehat dalam sesuatu masa. Contoh macam setiap 2-3 jam dia membuat kerja, so dia boleh bangun rehat, minum kopi ke, sembang kejap supaya dia boleh relaxkan badan dia dan mengelakkan kecederaan fizikal. So itu untuk ergonomic job. Seterusnya, next slide. Designing job that meet mental capability and limitation. So maksud dia adalah merancang pekerjaan supaya memenuhi batasan atau keupayaan mental. Sebab manusia ni pemikiran dia ada batas dia. Dia tak macam teknologi yang boleh diisi, selagi boleh isi dia isi. Dia tak, manusia ni dia ada batas dia. Dia tak boleh dibebankan dengan terlalu berat. Dia akan menyebabkan kesilapan dalam kerja, dia akan menyebabkan kegagalan untuk menghantar kerja dan sebagainya lah. So lagi disebabkan sekarang ni pun teknologi makin canggih. So, walaupun teknologi itu membantu dari segi membuat kerja, tapi teknologi itu juga memberi tekanan yang tinggi terhadap pekerja itu sendiri. So organisasi perlu merancang satu sistem kerja supaya dia memenuhi batas dan keupayaan mental pekerja tersebut. So antara matlamat goal to simplify mental demands of job limit to be state. So, yang pertama adalah limit amount of information and numerous required. So maksud dia kita menghadkan jumlah kerja kepada seseorang pekerja tu. Maksudnya kita tengok seseorang pekerja tu, okey, dia boleh buat dua kerja satu hari contohlah. So kita bagi 2 kerja je, jangan kita bagi lebih supaya tidak membebankan seseorang pekerja tu. So itu adalah had supaya kita dapat mengurangkan risiko kesalahan, mistik dalam melakukan tugas. So itulah satu matlamat. Yang kedua adalah provide adequate lighting, iaitu pencahayaan yang cukup. Kat tempat kerja kita kena ada pencahayaan cukup supaya kita selesa. So organisasi ni perlu sediakan tempat yang baiklah, tak terang sangat, tak gelap. Kalau dalam gelap nak buat kerja macam mana. So benda tu kena dalam keadaan yang baik, yang secukupnya lah, pencahayaan yang cukup. So yang terakhir adalah give simple instruction and easy to read, cost and display. So maksud dia apabila memberi tugas, so manager lah kena sampaikan tugas maklumat tu dengan mudah lah supaya orang pekerja tu senang faham dan tidak merasakan satu masalah, beban kepada dia kalau maklumat tu tidak sampai dengan baik. So kita akan rasa macam susah nak buat tugas. So benda tu mengganggu apabila kita buat tugas, pekerja tu mungkin tak boleh nak siapkan tugas dengan baik dengan mengikut masa yang ditetapkan. So perlu mudah dan mudah difahami. So itu saja untuk designing job dan mental capability limitation. So itu saja dari saya. So seterusnya next presenter. Conclusion. Okay, seterusnya untuk conclusion. So the conclusion that I can relate to this chapter is job analysis adalah satu perkara yang penting sebelum kita melakukan apa-apa perkara. Daripada analisis, barulah kita boleh plan. Daripada plan, kita pergi workflow kita pergi ke proses dan barulah dia keluar outcome yang cantik. Kalau workflow tak cantik, kita boleh redesign balik. So, kalau proses kerja tak cantik, kita buat analisis, tengok apa yang pekerja tu mahu. Adakah tempat kerja kurang lampu, kurang masa rehat, apa benda. So dari situ kita boleh keluarkan job description. Bekerja dari pukul berapa sampai pukul apa, rehat sampai pukul berapa dan sebagainya. Jadi
Untuk analisis ni, untuk department HRM pun sangat penting sebab kita boleh menggunakan untuk interview orang. Sorry, tak dengar suara aku tadi. Hello? Dengar. Tadi dengar suara aku. Tadi pun dengar. Okey. Dari situ, saya sambung ni, minta maaf. Dari situ kita lihat alamak lupa. Okey, daripada HRM tadi, dia boleh interview pekerja dengan menggunakan analisis. Dari situ dia telah menjimatkan masa dia pada interview seorang-seorang dan sebagainya. Okey. Itu saja conclusion daripada kami tentang analyzing work and work design untuk chapter 4 ni. Itu saja dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.